भाई गाना भी से बहुत ग्रैंड लेवल का लग रहा है। Music is catchy too. Oh, rap. Oh my god. Powerful. This is a powerful man. Oh, whoa. Oh, classic gangster. तूफान। র‍্যাপ পোর্শনটা দুরন্ত লাগছে, দুরন্ত। क्या कमाल की मूवी होने वाली है भाई। প্রমাণ করে দিল রায়হান রাফি যে এর চেয়ে ভালো আমার কাছে আছে এই টাইটেল সং। क्या म्यूजिक है। Like ये बहुत अच्छा है, ये जगह बहुत अच्छा है. नाइस म्यूजिक। ये म्यूजिक भी काफी अच्छा है इसका। এই টাইটেলটাকে পর আর কিচ্ছু বের করতে হবে না, ধন্যবাদ দিয়ে দিলাম। So this is Shakib. যে হারে না